हम मौजूद हैं बहावलपुर से कुछ फासले पे। डेरा नवाब साहब, मुझे खानेवाल से सखर तक के स्टेशन तो सब याद हैं। ये जो बाय रोड शहर आते हैं उनमें सिर्फ बड़े शहरों का पता है। खानपुर के पास एक जगह है फिरोजा। अक्सर जब फिरोजा आया करता था तो हम समझ जाया करते थे कि अब रहीम यार खान आने वाला है, और बस खुशी से उछलते कूदते थे गाड़ी में, ट्रेन में। यानी हमारा लड़कपन ट्रेन में ही सफर करते गुजरा है, क्योंकि वालिद रेलवेज में मुलाजिम थे, इसलिए वहां से पासेज और पीटीओज वगैरह मिला करते थे। फिरोजा, कोट समाबा, चन्नी गोट, लियाकतपुर, ये सब हमारी यादों में वो बसते हैं, ये शहर। लीजिए साहब, हम पहुंच गए हैं सादिकगढ़ पैलेस। ये लंबी सी दीवार, ये कलानुमा दीवार सादिकगढ़ पैलेस की है। कला द्रावड़ तो आपने देखा, मस्जिद भी देखी और कब्रिस्तान भी देखा नवाबीन का। ज़हूर नजर साहब की शायरी थी पिछले व्लॉग में जो मैं सुना रहा था, लेकिन मैं ये बताता चलूं कि हम अब यही करेंगे। पिछले 3 बरस से हम सवाल उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे कि इस हेरिटेज को महफूज नहीं किया। 5000 से 12000 साल पुराना हेरिटेज है पाकिस्तान के पास। हम बहुत सा ज़र्रे मुबादला कमा सकते हैं, हम पूरी दुनिया को दावत दे सकते हैं पाकिस्तान आने की। टूरिस्ट हब, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पाकिस्तान जैसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पूरी दुनिया में कोई क्या होगी, लेकिन हमें अपना क़िबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अरे क्या जबरदस्त बिल्डिंग, क्या उम्दा, क्या शाहकार है। अंदर दाखिल होते ही कैसी खूबसूरत इमारत पे नजर पड़ी है। छोड़कर दिल में गई वहशी हवा, कुछ भी नहीं। किस कदर गुंजान जंगल था, रहा कुछ भी नहीं। खाके पाए याद तक गीली हवा ने चाट ली। इश्क की गरकाब बस्ती में बचा कुछ भी नहीं। हाल के जिंदा से बाहर कुछ नहीं, जुज रोदे मर्ग, और इस जिंदा में जुज जंजीरे पा कुछ भी नहीं। हिजर के काले समंदर का नहीं साहिल कोई, मौजाए तूफान दहशत से वरा कुछ भी नहीं। आबनाए दर्द के दोनों तरफ है दश्ते खौफ, अब तो चारा जान देने के सिवा कुछ भी नहीं। हाथ मेरा है, मेरी परछाई तू ही थाम ले, एक मुद्दत से मुझे तो सूझता कुछ भी नहीं। ज़हूर नजर की शायरी है। ज़हूर नजर बहावलपुर के शायर थे, बहुत ही उम्दा शायर, बहुत ही मुनफरिद लबो लहजे के शायर। बड़ी दूर की कौड़ी लाया करते थे। इमेजिस्टिक पैटर्न बहुत उम्दा है इनका, मुझे तो बहुत पसंद है ज़हूर नजर। और बहावलपुर के और बहुत से शायर हैं, बहुत से शोरा हैं। हम कोशिश करेंगे जैसे जैसे डेरा नवाब में, बहावलपुर में फिरते रहें, उन शोरा की तरफ भी जाएं, लेकिन ज़हूर नजर से तो इस्तिफादा कर लें। जरा सुनते रहिए, क्या उम्दा गजल है। शहर शब में कौन सा घर था नदी जिस पर सदा, नींद के अंधे मुसाफिर को मिला कुछ भी नहीं। कासा जहां हाथ में लेकर गए थे हम वहां, लाए इस दर से बजुज खून सदा कुछ भी नहीं। उम्र भर उम्र गुरेजा से ना मेरी बन सकी, जो करे करती फिरे मैं पूछता कुछ भी नहीं। वो भी शायद रो पड़े वीरान कागज देखकर, मैंने उसको आखिरी खत में लिखा कुछ भी नहीं। दौलत तन्हाई भी आने से तेरे छिन गई, अब तो मेरे पास है जाने वफा कुछ भी नहीं। दिल पे लाखों लफ्ज कंधा कर गई उसकी नजर, और कहने को अभी उसने कहा कुछ भी नहीं। क्या कहने, सामने एक बारादरी है, बारादरी के पीछे एक इमारत है, उस इमारत में जाने क्या क्या कुछ है। ये तो बहुत उम्दा। किसी जमाने में कहा जाता है कि 112 एकड़ पे मुश्तमिल था ये पैलेस, लेकिन अब 65 एकड़ पे मुश्तमिल है। और रशीदुल हसन साहब ने कहीं सुन लिया या कहीं पढ़ लिया, ये फरमा रहे हैं कि 95 एकड़ है, यानी 95 एकड़। बहरहाल आप 65 एकड़ ही समझिए इनका, ये तो कुछ ना कुछ कहती रहती। रूप तो उसको ऐसा देते दुनिया देखती, लेकिन हम बुत साजी ही छोड़ चुके थे जब वो पत्थर नर्म हुआ। ज़हूर नजर बुत साजी ही छोड़ चुके थे जब वो पत्थर नर्म हुआ। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत।
ویران پڑی ہے یہ عمارت اب بہت عرصے سے. کہتے ہیں یہاں ایک سنیما گھر بھی ہوا کرتا تھا. وہ عمارت اب گر چکی ہے سنیما گھر کی. بجلی پیدا کرنے کے لیے ایک پاور ہاؤس تھا جس کی آسمان کو چھوتی چمنی موجود ہے. محل کے ساتھ درجن بھر گاڑیوں کو پارک کرنے کا ایک گیراج بھی ہے جہاں رولز رائس کسی زمانے میں کھڑی ہوا کرتی تھی. رولز رائس کے لیے علیحدہ سے ورک شاپ تھی. یہاں ایک شاندار لائبریری بھی تھی جس میں نادر کتابوں کا ذخیرہ تھا. اور اس لائبریری کے ساتھ ہی خواجہ غلام فرید کا کمرہ بھی ہے. نواب صاحب کو خواجہ صاحب سے خواجہ غلام فرید سے بابا غلام فرید سے نہیں، بابا غلام فرید سینٹرل پنجاب سے ہیں. یہ خواجہ غلام فرید ہیں کوٹ مٹھن والے. ان سے بہت عقیدت تھی. ظاہر ہے خواجہ صاحب سے تو ہر ایک کو عقیدت ہے. بہرحال بالکل یہ جو جہاں میں کھڑا ہوں یہاں یہ بارادری ہے. اس کے بالکل سامنے محل ہے اور اطراف میں رنگ برنگے پھولوں سے مزین لون ہوا کرتے تھے. لون تو خیر اب بھی ہیں، درخت ہیں، لیکن بس بیتوکے سے پھیلے ہوئے ہیں. کسی زمانے میں تو تتلیاں یہاں طواف کیا کرتی تھیں. اب جھاڑیاں ہیں. محل کے برآمدے سے سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں اگر آپ یہاں جائیں تو اوپر جاتی ہیں، بالکنی کی طرف لے جاتی ہیں. سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو سنگ مرمر کا ایک فوارہ نظر آتا ہے اندر، اور سامنے ہی مرکزی دربار ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت دربار ہے یہ، کیا خوبصورت دربار. اس کی شان و شوکت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ اتنا بڑا شیشہ سامنے رکھا ہے نواب صاحب نے. کہا جاتا ہے کہ یہ شیشہ خاص طور پہ بیلجیم سے منگوایا گیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگلینڈ سے منگوایا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ بیلجیم والی بات زیادہ درست ہے. اور جب یہ آئینہ، اتنا بڑا آئینہ، اس کو محفوظ رکھنا اور حفاظت سے بیلجیم یا انگلینڈ سے بہاولپور پہنچانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ بحری جہاز سے کراچی کی بندرگاہ پہ اتارا گیا تو اسے ریلوے کے ذریعے بہاولپور تک لایا گیا، جس کے لیے کئی پلیٹ فارم چوڑے کرنے پڑے بھی کہا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرین تو آتی ہی تھی تب. اس شیشے کے آگے شاہی چبوترا ہے. یہ چبوترا ہے سامنے. یہاں نواب صاحب کرسی رکھ کے براجمان ہوا کرتے تھے. اور اگر آپ یہاں سے دیکھیں اس چبوترے سے سامنے تو بالکل وہ آپ کو دالان بھی نظر آئے گا، آپ کو بارادری بھی نظر آئے گی، وہ لمبی سڑک بھی نظر آئے گی جہاں سے میں چل کے آیا ہوں، اور پھر وہ گیٹ بھی نظر آئے گا اور سڑک بھی نظر آئے گی. جو ظاہر ہے اس زمانے میں تو سڑک نہیں ہوتی ہوگی، کوئی باغ باغیچہ ہی ہوگا، لیکن یہاں سے نظر آتا ہے. کیا زبردست طرز تعمیر ہے. ایرانی قالین ہے یہاں، اور اس کی چھت دیکھیے ذرا، کیا کندہ کاری ہے، کیا شان و شوقت ہے. کہا جاتا ہے کہ رومن اور ہندوستانی طرز تعمیر کے ایکسپریشن ہیں اس چھت میں. واہ واہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت چھت ہے، کیا کہنے. سر جی ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਸੇ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ और नहीं है शीशे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ. मतलब ये शीशा बहुत शानदार है, लेकिन मुगल आजम ने इसको देख के नहीं मंगवाया. वो बेल्जियम में खैर बेल्जियम वैसे ही शीशों अच्छे शीशे बनाने के लिए मशहूर था. ਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. नहीं हीरो नहीं, बेल्जियम वैसे मशहूर था शीशों के लिए. ਸਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ. ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਉਹ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਖੋਖੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਏ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ. ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ. ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ. ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ था भाई उस ज़माने में. ਸਰ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ.
ایک روایت ہے کہ نواب صادق خان اپنی دوسری بیگم گامن گدوکن کو دلہن بنا کر اس محل میں لائے۔ نواب صاحب نے اس خاتون کو بہاول نگر کی کسی جیل یا قید خانے میں دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئے۔ سیمابی طبیعت پر عاشق مزاجی در آئی، فوراً اسے رہا کروایا اور ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ بیگم صاحبہ سے بہت عشق تھا، ان کے مزاج کے مطابق پیرہن زیب تن کرتے، عشق و محبت کی بارش برستی رہی مگر کوئی پھول نہ کھل سکا۔ جس شان خسروانہ سے بیگم کے برق کے جمال کی تجلی ان برسوں میں گرتی رہی، پھر کبھی نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ شادی کے قلیل بندھن میں ہی بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے مرنے کے بعد نواب صاحب بہت بے قرار رہنے لگے، حتیٰ کہ اپنے مرشد خواجہ غلام فرید سے دوبارہ عالم ارواح سے اسے واپس لانے کی ضد کرتے رہے۔ صرف 37 برس کی عمر میں نواب صاحب 1899 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کیسی کیسی کہانیاں ہیں اس محل سے متعلق۔ صادق گڑھ پیلس، وقت کے کئی راجے مہاراجے، برطانوی شاہی خاندان کے افراد، وائس رائے اور اہم سیاسی افراد عہد رفتہ کی ایک ایسی داستان لیے ہوئے ہیں جو لالچ، عیاری، مکاری اور خون کی سفیدی سے عبارت۔ وہ محل جس کے مکین عدل و انصاف کا پیام پر تھے، ان کے ساتھ ناانصافیوں کی تمام حدیں پار کر کے اس محل کو کھنڈر بنا دیا گیا۔ آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں ظہور نظر کو بھول گیا، ایسا نہیں ہے۔ ظہور نظر مجھے یاد ہیں، آج ہی موقع ہے۔ صدا لگانے میں عذر کوئی نہیں مجھے منصفوں کے در پر، مگر کوئی راہ، کوئی رستہ، کوئی گلی ان کے گھر بھی جائے۔ چلا تو ہوں اس کے در پہ ایفائے عہد کی آس لے کر، لیکن وہی نہ ہو اس گدا گری میں قلندری کا ہنر بھی جائے، قلندری کا ہنر بھی جائے۔ کہتے ہیں اس شاندار محل کی تباہی کا آغاز تو اس وقت ہوا جب ریاست بہاولپور کے نواب سر صادق خان عباسی 1966 میں لندن میں انتقال کر گئے، لیکن ان کے انتقال کے ساتھ ہی محل کی ملکیت پر تنازع ہوا۔ 10 بیٹے، 10 بیٹیاں، 3 بیوائیں تھیں جو جائیداد کے لیے متحرک ہوئیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ایک اور کہانی بھی ہے جسے میں نہیں جانتا وہ درست ہے یا غلط، لیکن بہرحال لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اپنی بیٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا رشتہ نواب صلاح الدین عباسی صاحب سے کرنے کے متمنی تھے۔ نصرت بھٹو خود یہ پیغام دے کر ڈیرہ نواب صاحب آئیں۔ اس سے پہلے خود بھٹو صاحب صادق گڑھ پیلس آ چکے تھے، 70-80 سفیروں کو لے کر آئے تھے یہ خوبصورت محل دکھانے کے لیے، لیکن باوجود بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اور نواب صلاح الدین عباسی صاحب کا رشتہ طے نہ ہو سکا، جس کا بھٹو صاحب کو بہت رنج تھا۔ بھٹو صاحب کی کابینہ میں موجود تھے نواب صلاح الدین عباسی کے چچا سعید الرشید عباسی، وزیر مملکت تھے۔ انہوں نے اس رنجش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھٹو صاحب سے کہا کہ صادق گڑھ پیلس کو سیل کروا دیا جائے تاکہ اسے حصے داروں میں تقسیم کیا جائے۔ شدید مزاحمت ہوئی، محل کو واپس کیا گیا، لیکن پھر 1985 میں لیفٹیننٹ جنرل ایس ایم عباسی جو زیادہ دور میں گورنر سندھ تھے اور بہاولپور کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے 1984 میں محل کو دوبارہ سیل کروا دیا۔ جو 2005 تک 21 برس سیل رہا۔ اس دوران اس محل کے ساتھ کیا ہوا، اب یہ تفصیل لکھی ہے راؤ منظر حیات صاحب نے، جو یہاں ڈپٹی کمشنر ہیں۔ اس محل میں حنوط شدہ چیتے کی آنکھیں تک نکال لی گئیں۔ ان آنکھوں میں دراصل قیمتی پتھر جڑے تھے۔ محل کی دیوار پر ایک بہت بڑی سی تصویر تھی جس میں برطانوی فوجیوں کا جتھا دشمن پر حملہ کر رہا تھا۔ یہ تصویر دنیا کے مشہور مصور ٹامس جان بیکر نے بنائی ہوئی تھی۔ ایک تصویر بکنگم پیلس اور دوسری صادق گڑھ پیلس میں آویزاں تھی۔ آپ اندازہ کیجئے اس کی قیمت کیا ہوگی، 2-3 ملین پاؤنڈ۔ اور پھر معلوم ہوا کہ وہ بھی چوری کر لی گئی، یہاں سے تمام نوادرات غائب کر دیے گئے۔ کرسٹل کی بنی ہوئی کرسیاں اور فانوس جو ہالینڈ سے بن کر آئے تھے، انہیں بھی محل سے چوری کر لیا گیا۔ محل کے تہہ خانے میں اسلحہ خانہ تھا جہاں ہالینڈ کا ذخیرہ تھا۔ ہالینڈ یعنی قیمتی ترین بندوقوں کا۔ بیلجیم اور انگلستان کے بنے ہوئے قیمتی پستول تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے، جن کی قیمت تقریباً 20,000 پاؤنڈ سے 3 لاکھ پاؤنڈ تک بتائی جاتی ہے، اور ان پر سونے کی کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ سب چوری ہو گیا۔
पता नहीं कहाँ गया, कौन ले गया। महल तो सील था। महल के गैराज में कहते हैं कि दुनिया की कीमती तरीन रोल्स रॉयस का जिम्मे गफीर था, जैसे कि मैंने पहले बताया। एक गाड़ी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी दी गई थी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस गाड़ी में बैठकर लॉर्ड माउंटबेटन से गवर्नर जनरल का हल्फ लेने के लिए आए थे, वो नवाब बहावलपुर ही ने दी थी। आज इस महल में कोई कीमती चीज नहीं बची, सब कुछ उखाड़ लिया गया। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। कैसा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੈੱਡ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। हाँ जी, रेड रूम रेड कारपेट तुझे सुने होगा। ਜੀ ਜੀ। ये रेड रूम है। महल में ये सब चोरियां उस 21 बरस के अरसे में हुई जब ये सील रहा। ये कीमती अशिया या तो बैरून मुल्क स्मगल हो गई या फिर कुछ ताकतवर और अमीर तरीन लोगों के ड्राइंग रूम की जीनत बन गई। बहावलपुर के शाही खानदान की जाती रंजिशें, चपकलश और जायदाद पर लड़ाई झगड़े का शाखसाना था ये। बहरहाल इस महल को बहुत ही शानदार होटल, बोतीक होटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। भारत में ऐसे शाही महलात और कलों को होटल और म्यूजियम की शक्ल दी गई है। नवाब ऑफ हैदराबाद दक्कन के महल फलकनामा महल को भी होटल बना दिया गया। नवाब ऑफ बहावलपुर की पालमपुर इंडिया में गरमाई रिहाइश का तारागढ़ पैलेस को भी होटल में बदल कर महफूज किया गया। नई दिल्ली में वाक़ बहावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कायम है, मगर हम देखिए अपने वर्से को कैसे तबाह कर रहे हैं। इसके लिए कुछ रकम मुख्तस की गई थी, लेकिन मेरा ख्याल है वो कहीं और दे दी गई है। मेरी तो ये गुजारिश होगी कि इस महल को जितनी जल्दी हो सके 90-95 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया लगा के फौरन दुरुस्त किया जाए। बहुत बड़ी जमीन है, इसे म्यूजियम में डाला जाए, इसे बहुत ही गेस्ट हाउस बनाया जाए, रेस्टोरेंट बनाया जाए इसके करीब कहीं। म्यूजियम बहुत ही शानदार होना चाहिए, बहुत सा पैसा कमाया जा सकता है। देखिए, हम जब बौतीक होटल बनाने की बात, गेस्ट हाउस बनाने की बात या हवेलियों को, महल्लात को इस्तेमाल में लाने की बात कर रहे हैं, अडेप्टिव रीयूज की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ये इमारतें सेल्फ सस्टेनेबल भी होंगी, इस तरह ज़ाया नहीं होंगी। वो कुछ नहीं होगा जो इस महल के साथ हुआ। चाहे लाहौर है, चाहे बहावलपुर, चाहे मुल्तान, चाहे रावलपिंडी, पंजाब, पूरे पाकिस्तान में इन इमारतों को अडेप्टिव रीयूज के लिए कंजर्व करना चाहिए। ਸਰ 1.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਚੂਨਾ ਮਿੱਟੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ बनी है। हाँ, चावल तो हैं, चावलों के अंदर लेस हुआ करती थी ना, वो जोड़ने के लिए काम करते थे। हाँ, बस ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚਾਵਲ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। वैसे बात अच्छी है आपकी, बात बिल्कुल दुरुस्त है। अंग्रेज़ दौर में तो ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਟੈਂਕ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੜਕ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਬਣਾ ਗਿਆ, रेलवे बना गया, ਇਹ भी करके गया। ये शुक्र है ਤੁਹਾਨੂੰ भी ख्याल आया कि 10 बड़े कहत आए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उनसे पहले मुगलों के दौर में कहत नहीं आए थे। ਇਹ 150 ਸਾਲ 'ਚ 10 ਕਹਿਤ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਜੋ। ये जो मरकजी ऐवान है, 8 और हॉल हैं, बहुत बड़े बड़े डाइनिंग हॉल हैं। नवाब ऑफ बहावलपुर के नवासे हैं प्रिंस कमरुज़्ज़मान अब्बासी। उन्होंने एक किताब लिखी बगदाद से बहावलपुर तक, और उन्होंने कुछ इस तरह की मंजरकशी की इस महल के बारे में कि ख्वाबगाह से लेकर ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, गुसल खाने और दफ्तर के कमरे तमाम शाही लवाजमात से खुद कफील हैं। हर कमरे की छत, फर्श और दरो दीवार से नफासत और खूबसूरती झलकती है। सामान आराइश और फर्नीचर बड़े आला दर्जे का है। कमरों में कद्द आदम आईने और बिलोरी फानूस लगे हैं। कुर्सियों, मेजों, गुलदानों पर एक ही तरह का रंग है। आर्ट के बेहतरीन नमूने, नवादरात और कीमती पर्दे इस कसर आलीशान के वक़ार में इजाफा करते हैं। महल में एक चिड़ियाघर भी है जिसमें अनवा अक़साम के परिंदे और जानवर हैं। महल के अंदर कई जानवरों को हुनूत करके रखा गया है। ये मंजर था यहाँ का। अब जाहिर है वीरान पड़ी है ये इमारत बहुत अरसे से।
अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि सादिक गढ़ पैलेस से मुतालिक जो मालूमात मुझे मिली हैं वो सज्जाद अजहर साहब से मिली हैं, जो इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए लिखते हैं। बहुत उम्दा राइटर हैं, बहुत अच्छे मुसन्निफ हैं। क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा नहीं जानता था सादिक गढ़ पैलेस के बारे में, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ। मुझे तो देखने में बहुत ही शानदार इमारत लगी। कभी ये अब्बासी फरमारवाओं का पाया तख्त था जिनका अहद हुकूमत 250 साल पर महीत है। 50 साल लगे रियासत की तश्कील में, और जब रियासत बन गई तो उन्होंने नई बस्तियां बनाई। ये हम बता चुके हैं अपने पिछले व्लॉग में। एक बड़ी मुख्तसर सी तारीख, महलात भी बनाए। यहाँ नूर महल भी है बहावलपुर में। सादिक गढ़ पैलेस एक वसी कॉम्प्लेक्स है। इसमें बताया जाता है कि 3 रिहायशी महलात इसके अकब में है। मुबारक महल, राहत महल, सादिक महल। हम वहाँ जा नहीं सकते, इजाजत नहीं है। आप ड्रोन से देख सकते हैं। ये तीनों रिहायशी हिस्से अंदरूनी सुरंगों के जरिए भी एक दूसरे से मुंसलिक हैं। और फिर कहा जाता है कि ये सुरंगें कहीं बाहर खेतों में भी जा निकलती हैं। सर ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ? यार 200 साल पहले बने हैं, कुछ कह नहीं सकता। है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरा ख्याल है कि 7 करोड़ रुपया लगा होगा उस ज़माने का, 200 साल पहले। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 7 ਕਰੋੜ ਤੇ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਦਾ 7 ਅਰਬ ਕਰ ਲਓ तुझे खरीदने खरीदन का इरादा? ਸਰ। 7 ਅਰਬ ਕਰ ਲਓ हाँ, तकरीबन 7 अरब। ਸਰ। ਉਸ 7 ਅਰਬ ਦਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। यानी 3.5 अरब रुपया लगा के इस पे। ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਾਵੜ, ਊਜ ਸ਼ਰੀਫ और सेंट्रे च सदीक पैलेस, सादिक गढ़ पैलेस, और फिर वो नूर महल और दूसरे भी महल हैं कुछ। जी सर। ਇਹ महलात ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1% ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਿੰਦੇ ਤੇ 127 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਪਲਾਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਉਂਡ ਲੈ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ। हाँ, तो इसीलिए 60 अरब रुपया लाहौर पे लग रहा है। ਸਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਵਲਪੁਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦਰਾਵੜ, ਸਾਦਿਕ ਪੈਲੇਸ, ਊਜ ਸ਼ਰੀਫ, ਇਹ 3। नूर महल, हाँ माजरत, दरबार महल, माजरत। ओए यहाँ सैकड़ों महल है भाई, दसियों महल है। चलो सैकड़ों सर अगर मैं ਤੁਸੀਂ ज्यादा ਇਸ भी गया। ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਓ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਨਾਈਟ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। छोटी गल करती लाख रुपया भी घट है। लाख रुपया तो आम होटल वाले लेते हैं इतने। ਚਲੋ ਸਰ, ਇਹ ਬਾਹਰ 98 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹੈ। हाँ, रकबा बहुत ज़्यादा है और क्या खूबसूरत दरख्तों से। ਵਾਈਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਫੇਜ਼ ਬਣਾਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿਓ। नहीं नहीं, वो इजाज़तें बड़ी खतरनाक नहीं, वो नहीं दे सकते, वो छोड़ो। मैं फिर गल करूँगा कर्जा की। रेस्टोरेंट होने चाहिए, कैफेज होने चाहिए, गेस्ट हाउसेज होने चाहिए, लेकिन इस तरह होने चाहिए उनका रास्ता भी आने जाने का। उनका मकसद ये हो कि लोग यहाँ के ठहरे पैलेस को देखने के लिए। पैलेस की खूबसूरती को ख़राब नहीं होना चाहिए। 98 एकड़ है ज़रूर। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪੈਲੇਸ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਇੱਥੇ? हाँ, तो है ना वो जी लाइफ, किसी हर तरह का अच्छा होटल है, हर तरह। क्या कमी है? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੁਝ ਟੂਰਿਸਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦਾ तालिबे इल्म भी होता है, तो शौकीन भी देखो, होता है। मैं एक बार अर्ज करूँ आपसे, टूरिस्ट के लिए सबसे अहम जो लवाजमा है ना, लाजमा, वो है सिक्योरिटी, सर। नंबर 1। नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन। नंबर 3 मतलब ये ना हो कि बेचारा बसों का इंतजार ही करता रहे, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी नंबर 1, खाना नंबर 3 हो गया। नंबर 3 हो गया, और बाकी
اس سے زیادہ ٹورسٹ جینوئن ٹورسٹ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے. جینوئن ٹورسٹ ہیریٹیج کو دیکھنے کے لیے آتا ਤੁਸੀਂ ہے ਛੱਡ ਗਏ ਜੀ کہ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਲੋਕ. ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਾਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ. ਹਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ. ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, पैसा भी लगना चाहिए, लेकिन वो ना रेस्टोरेंट्स, कैफेज, गेस्ट हाउसेज होने चाहिए, लेकिन वो किसी साइड पे होने चाहिए और उनका रास्ता भी अलग होने चाहिए. ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ 98 ਏਕੜ ਦਾ ਰਕਬਾ ਹੈ. ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬੁਟੀਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕੈਫੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਵੀਟ ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ. सर हाँ एग्जीबिशंस, कॉन्फ्रेंसेस, कन्वेंशंस होने चाहिए. 3-4 हॉल है बड़े ज़बरदस्त है वैसे. अब बात तो ठीक है, नहीं रंग बिरंगे फुवारे चल रहे हो और सामने ਸ਼ਸ਼ਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹ ਸਰ ਐਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹ ਹੀ ਪੀਣੀ ਹੈ. हमें दरअसल निकलना है लाहौर के लिए. रास्ते में मुल्तान से होते हुए जाएंगे. बहुत जी चाह रहा है मुल्तान रुकने के लिए, शाह रुकन आलम के मज़ार पे हाज़िरी देने के लिए, जैन मंदिर देखने के लिए, हुसैना गाही बाज़ार में फिरने के लिए. लेकिन मेरा ख्याल है हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा. शदीद भूख का आलम है, खाना खाएंगे और बस लाहौर निकल जाएंगे. बहुत ही मेहरबान मिद्दत आंटी मुल्तान में रहती हैं. बहुत से प्यारे दोस्त हैं जो मुल्तान में रहते हैं. मेरा ख्याल है किसी से मिल नहीं पाएंगे. जाने क्या हुआ हमको अब के फसले गुल में भी, बरगे दिल नहीं लर्जा तेरी याद जब गुजरी. बेकरार बेकिल बेजान सुकून के सहरा में आज तक न देखी थी ये घड़ी जो अब गुजरी. बात तरके उल्फत भी यूं तो हम जिए, लेकिन वक्त बेतरह बीता उम्र बेसबब गुजरी. बहुत उम्दा शेर है. किस तरह तराशोगे तोहमते हवस हम पर, जिंदगी हमारी तो सारी बेतलब गुजरी. उसी से मंगे ही कुछ नहीं, कोई तलब ही नहीं थी. हम पे क्या तोहमत. हम फैसल कहते हैं ना, हम खस्ता तनों से मोहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो. जो उम्र से हमने भर पाया लो सामने लाए देते हैं. दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खून हसरत मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया लो जाम उल्टाए देते हैं. ज़हूर नज़र को बड़ी अकीदत थी फैज़ साहब से. तरक्की पसंद थे ज़हूर नज़र भी, फैज़ साहब को बहुत पसंद करते थे. दीवार सुकून बैठ गई शिद्दत नम से, बरसा है मेरे घर पे अगर अब्रे करम भी. तन्हाई न पूछ अपनी के साथ अहले जुनू के, चलते हैं फ़कत चंद कदम राह के खुम भी. सहराए गमे जामे बगूलों से बचा कौन, मिट जाएंगे ऐ दोस्त तेरे नक्श कदम भी. जी साहब खाना तो बहुत ही अच्छा है. अगर आप मुल्तान आए तो इस जगह ज़रूर खाना खाइए आके. मैं तो पहली बार खा रहा हूँ. इन्हें एचएन फूड्स कहते हैं. बहुत ही उम्दा खाना है और बड़ी मोहब्बत से खिलाया इन लोगों ने. सर्विस बहुत अच्छी है. गर्मी बहुत शदीद है, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में पानी बहरहाल ठंडा था. एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि पंजाब भर में क्योंकि बहुत सा काम हो रहा है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए. ये जहाँ मैं खड़ा हूँ घंटा घर के पास, क्लॉक टावर मुल्तान, मैं यहाँ पहले भी आता रहा हूँ, कुछ अरसे के लिए आया हूँ. बहुत ही बुरी बिल्डिंग थी, बहुत ही बुरे बाजार थे, बहुत कंजेस्टेड, बहुत बुरा हाल था. लेकिन अब मैं देखता हूँ बहुत खूबसूरत हो गया है. ये नज़ारा मैंने पहले नहीं देखा कि आप इस चौक में खड़े हों और आपको शाहरुख ने आलम का मज़ार नज़र आ रहा हो और इर्द गिर्द बाजार बहुत खुले हो गए हैं. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मुल्तान में फिरना, मुल्तान में घूमना. बाजार खुले हैं, ट्रैफिक का एक हमहमा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरा हो गया है ये शहर. हमें इजाज़त दीजिए. बहुत जी चाह रहा है मुल्तान रुकने के लिए, लेकिन हम फिर वापस आएंगे. हमें क्योंकि लाहौर पहुंचना है. अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए. आपकी राय, आपके कमेंट बहुत मोतबर है.